अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मेरा मुजरिम बना महरम और इस नावल की राइटर हैं ऐना अहमद। तो चलिए नावल को स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रही हो? वह कैरी लेकर सीढ़ियाँ उतर रही थी जब शादिल ने चंबे से इससे पूछा था। बीजान की डेथ को 1 माह हो चुका था और वो दोनों ही अब काफ़ी हद तक संभल चुके थे। अलबत्ता है बीबिया अब शादिल से थोड़ी तल्ख हो चुकी थी। वजह इसका इस मुश्किल वक्त में इसके साथ ना होना था। तुम इतने मासूम हो या बन रहे हो? इसने इस्तेज़ाई अंदाज में इससे पूछा था। क्या मतलब? और ये तुम कैसे मुझसे बात कर रही हो आजकल? मुझसे तुम्हारा ये लहजा बर्दाश्त नहीं होता अबीहा। इसका ये लहजा, ये बेरुखी तकलीफ देती है। वो इसे कई बार बता चुका था कि वो इस वक्त किसी मिशन पर था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसकी हर बात समझने वाली अबीहा इसकी ये बात समझने से इनकारी थी। इसे फिर भी लगता था कि इसकी ज़रूरत इससे ज़्यादा थी, जबकि मिशन इसके बगैर भी हो सकता था। ना महरमों से इसी लहजे में बात की जाती है, इसलिए तुम्हारा मेरा घर में रहना भी ठीक नहीं, क्योंकि मैं तुम ना महरम है। लहजे में कतियत थी। अगर ऐसी बात है तो आज ही निकाह कर लेते हैं, लेकिन प्लीज़ इस घर से मत जाओ। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? इसका बस नहीं चाह रहा था वो किसी तरह अबीहा को रोक ले। ऐसे ही में रही तो तुम्हारे बगैर इस मुश्किल वक्त में, और निकाह के लिए फ़िलहाल मैं तैयार नहीं। वो शादिल को कोई भी रियायत देने के लिए मूड में नहीं थी। कहते हैं ना, जब बदगुमानियों के बादल छा जाएं तो रिश्तों में भी तरीकी आ जाती है। यही हाल इस वक्त अबीहा का था। इसे बस यही बात रह रह कर तकलीफ देती थी कि वो इस वक्त इसके साथ नहीं था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अबीहा? ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन रहोगी कहाँ ये तो बता दो। वो जान चुका था कि अबीहा को कुछ स्पेस चाहिए, इसलिए इसे इसके हाल पर छोड़ चुका था। फरह के घर अंकल आंटी फौरन निदा आपी के पास गए हैं। वो भी अकेली होगी, इसलिए मैं इसके पास जा रही हूँ। वैसे वजाहत देती ये चल पड़ी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं राइड करवा चुकी हूँ और ख़ुद जा भी सकती हूँ। अपनी ऑफर्स अपने पास रखें। अल्लाह हाफिज़। वो इसको ऑफर को नज़रअंदाज करती बाहर की जानिब चल दी, जबकि पीछे शादिल तासिफ से सर हिलाता रह गया। नाजरीन, और आप देख रहे हैं ये दूसरा बड़ा धमाका है जो शहर में किया गया है। पहले रेस्टोरेंट और अब शोरूम। अब तक जो खबर दी जा रही है इसके मुताबिक 4 लोग हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। इनके मुताबिक दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए इनसे खुद जो कुछ बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें, टीवी पर रिपोर्टर जोरों शोर से आज होने वाले धमाके की खबरें दे रहा था, जबकि टीवी के सामने टांग पर टांग चढ़ाए ताशा सुकून से अब अगला लाहेमल सोच रहा था। कुछ सोचकर इसने पास पड़ा इंटरकॉम उठाया। फाइज रहमान खान से मेरी मीटिंग सेट करवाओ और इसे अगले हमले का प्लान बताना है। वो फाइज को हुक्म देता इंटरकॉम रख चुका था। चेहरे पर मुसलसल शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, क्योंकि इस वक्त इसका चेहरा नकाब से ढका हुआ नहीं था। वो यूं नहीं जाने के लिए जो ही घर से बाहर निकली, सामने फिर से बुके रखा हुआ था। क्या हुआ? इसको एकदम दरवाजे पर रुकते फराह ने पूछा। फिर नज़र सामने बुके पर पड़ी। ओहो, लगता है कोई पक्का रोमियो है जो अपनी जूलियट का पीछा नहीं छोड़ रहा। फराह के शरारती अंदाज पर इसने एक नज़र घूर कर इसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेते। आज मुसलसल चौथा दिन था इसे ये फूल मिलते हुए। पहले तो इसे समझा कि ये काम शादिल का है, शायद वो इसे मनाने के लिए कर रहा है। इसे कॉल करके अच्छी सुनाई भी, लेकिन इसने कह दिया ये काम इसका नहीं। और इतना भी वो जानती थी कि शादिल इसे बेशक लाख नाराज सही, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है, इसलिए ये कन्फर्म था कि ये काम शादिल का नहीं है। गहरा सांस लेकर इसने झुककर फूल उठाए। मामूल के मुताबिक बीच में एक कार्ड था जिस पर रोज़ाना किसी न किसी ज़ुबान का एक जुमला तहरीर होता था। आज भी ऊपर एक जुमला लिखा हुआ था। दिखने में से ये स्पेंच या क्या फ्रेंच का लगा था शायद। पास खड़ी अबीहा मुसलसल मुस्कुरा रही थी। क्या है? इसके मुसलसल मुस्कुराने पर अब इसे कोफ्त हो रही थी। ये फ्रेंच जुमला है जिसका मतलब है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसके कोफ ज़दा लहजे का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ था। गूगल ट्रांसलेशन इसके सामने करती वो अभी भी हंस रही थी। यही फजूल काम है ना बस तुम्हारे पास,
चलो लेट हो रहा है। हमारे पहले फूल डस्टबिन में फेंके, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ी। यार फूल रखने में क्या कबाहत है, इन बेचारों को क्यों डस्टबिन में फेंक रही हो? इसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठते फरा ने पूछा था। देखो फरा, वो जो कोई भी है, मैं फूल रखकर इसकी हौसला अफजाई नहीं करना चाहती। मैं बस शायद दिल से नाराज़ ज़रूर हूँ, पर यह भी हकीकत है कि मैं इसकी मंगेतर हूँ, और ना भी होती तो मुझे ये सब जेब नहीं देता। अब हमारे दरमियान इस बारे में कोई बात नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने संजीदा लहजे में कहा था। इसके लहजे की संजीदगी को देखते हुए वो भी चुप कर गई। आखिर वो कह भी तो ठीक रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। नाश्ते से फारग होकर वो अपना वॉलेट और फाइल चेक कर रहा था जब इंस्पेक्टर जवाद की कॉल आई। वालेकुम सलाम, खैरियत है? वो अभी जाने ही वाला था पुलिस स्टेशन, और ये बात जवाद को पता थी कि वो अपनी ड्यूटी आवर से 15 मिनट पहले मौजूद होता था, इसलिए इसका कॉल करना थोड़ा गैर मामूली था। सर, वो लड़की शनाख्त करने पर राज़ी है। कौन लड़की? इसकी बात पर इसने चंबे से पूछा था। सर, वही जिसने ए स्टार गैंग के सरबराह को देखा है। इंस्पेक्टर जवाद ने इसे याद दहानी करवाई। अच्छा, वो इस सब मामले में वो तो इसे यकसर भूल ही चुका था। ठीक है, तुम किसी पेंटर को बुलाकर स्केच के लिए कहो। वो इसे हदायत देता फूल रख चुका था। कुछ सोचकर इसने आंखें मूंद ली। आजकल वो अंदरूनी तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब था। वजह अबीहा की नाराज़गी थी। कुछ तौक़ुफ़ के बाद इसने गहरा सांस लिया। इसे अपने और अबीहा के रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा स्पेस देना था, जो ज़रूरी भी था। सर, वो जमाल ए स्टार गैंग का बॉस पैसे वापस मांग रहा है। वो क्लिप बोर्ड पर कुछ स्टिक कर रहा था। शायद अगला मंसूबा जो भी था, शायद शदीद अंधेरे के बायस फाइज देख नहीं सका। कैसे पैसे? वो मुड़ा। सर, इसका कहना है कि वो लीगल बाहर नहीं गया, तो इस हिसाब से इसे इसके पैसे वापस मिलने चाहिए, क्योंकि डील पूरी नहीं हुई। फाइज की बात पर वो हंसा। ये जमाल लगता है पागल हो गया है। ये डील पूरी हो या ना हो, पैसे वापस नहीं मिलते। इस बात का इससे नहीं पता क्या, जो इस तरह बच्चों के जैसे मजाक कर रहा है। इसने टेबल से टेक लगाते सिगरेट का कश लगाया। दरवाजे की तरफ पुश थी। सर, इसे ये बात डील से पहले मैंने बताई भी थी, लेकिन अब वो धमकी दे रहा है। वो मिनमिनाया। क्या धमकी? वो भी पाशा को? हाँ हाँ हाँ, अच्छा मजाक है, वो हंसते हुए बोला। फिर जब बोला तो आवाज़ में गुस्सा था। तुमने इसे इसकी औकात याद नहीं दिलाई जब वो मुझे धमकी दे रहा था। टेबल ज़ोरदार मुक्का लगने से लर्ज़ गया। सर, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ। अफसोस है तुम पर फायज, तुम इतनी देर हो गई और तुम्हें अभी भी मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। तुम्हें तो मैं कहना चाहिए था। सर, मैं इस साले को वहीं ठोक आया हूँ, और तुम यहाँ आकर मिनमिना रहे हो कि इसने धमकी दी है। अचानक दे ख़त्म कर दो इसे। कमरा इसकी ज़ोरदार आवाज़ से गूंज उठा। सर, मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ। जाओ और जाकर कुचल दो इसे। पाँव के नीचे सिगरेट रखता यूं जैसा जमाल को कुचल रहा हो। जी सर, फाइज कहकर बाहर निकल गया। रुको, इससे पहले कि वो बाहर जाता, ताशा ने इसे निकलने से पहले ही रोक लिया। आज रात इसका सफाया करने में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। किसी ख्याल के तहत इसने फाइज को हुक्म दिया था। ओके सर, फाइज ताबेदारी से कहता फौरन बाहर की तरफ लिपका। अस्सलाम वालेकुम सर। इसके पुलिस स्टेशन दाखिल होते ही जवान ने इसे सल्यूट किया। वालेकुम सलाम। कहाँ है वो लड़की? इसके सलाम का जवाब देता वो फ़ौरन मुद्दे की बात पर आया था। सर, वो अंदर इसी कमरे में है जहाँ इसे रखा गया था। ठीक है, तुम बाहर ही रुको। कमरे में दाखिल होने से पहले वो इसे हिदायत देता अंदर दाखिल हुआ था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने ज़रा की ज़रा नज़र उठाई थी। सामने इसी दिन वाले एसपी को देखकर न जाने क्यों इसके रगों पे में सराइयत सी दौड़ने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। इसे अपनी तरफ यूँ टिकटिकी बांधा देखता पाकर इसने ही सलाम में पहल की, जिसका जवाब इसने सहर हिलाकर दिया था। जवाद बता रहा था कि आप रेडी हैं हमारी मदद करने के लिए। कुर्सी पर बैठ के इसने बात का आगाज़ किया। जी ठीक सुना आपने। दिल की हालत छुपाने को वह ज़रा सा तलखी से बोली। तो मैं पेंटर को बुलवा लूँ? जी बुलवा लें। सर झुकाकर वह फ़कत इतना ही बोल पाई। इसके कहने पर जवाद को हुक्म देने बाहर की जानिब बढ़ा, लेकिन फिर कुछ याद आने पर रुक गया। एक बात पूछूं? दरवाज़े के हैंडल पर हाथ रखते वो फिर मुड़ा। जी पूछे। आपका नाम क्या है? इसके इस तरह पूछने पर नूर को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। नूर। हल्की मुस्कुराहट के साथ इसने इसकी तरफ देखकर जवाब दिया। नूर। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, जैसे दिमाग को इसके नाम को जहन नशीन करवाया हो। फिर एक नज़र से देखकर कमरे से बाहर निकल गया। हाँ भाई जमाल, क्या मांग रहा था तू? और शायद धमकी भी दे रहा था किसी चीज़ की। इसके आदमियों को कत्ल करके अब वो इसके सामने था। चेहरे पर कहीं
یہ نشان اس کے مار پیٹ کا ثبوت تھے۔ میں کچھ نہیں مانگ رہا تھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، پلیز مجھے جانے دو۔ اتنا غرور والا انسان کبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا، کبھی تاشا کے پاؤں پکڑتا، لیکن فی الحال اسے اپنی انا اور غرور کی نہیں بلکہ اپنی جان کی فکر تھی۔ اسے یہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ ابے یار، یہ پلٹا کھانے والے لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، لوٹا پارٹی قسم کے۔ کیوں فائز، تیرا کیا خیال ہے، تجھے پسند ہے؟ وہ اسے اپنے پاؤں سے پیچھے کرتا فائز سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں سر، مجھے بھی نہیں پسند، فائز مسکراتا ہوا بولا تھا۔ اسے اپنے باس کا یہ سٹائل بہت پسند تھا۔ پھر کیا خیال ہے، راؤنڈ 2 شروع کریں؟ ہنستے ہوئے اس نے فائز سے پوچھا، نظریں سامنے جمال پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آف کورس سر، فائز نے پاس پڑا ڈبہ اسے پکڑایا، پھر جمال کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ تاشا چلتا ہوا اس کے پاس آیا، پھر ڈبے کا ڈھکن کھول کر اس کی شرٹ کے اندر انڈیل دیا۔ جمال کو اپنے جسم پر کچھ چبھن اور کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا، لیکن وہ کیا چیز تھا وہ یہ دیکھ نہیں پایا۔ دیکھا تو جب وہ چیز اس کے بازو سے نکلتی اس کے ہاتھ پر آئی، اور وہ کچھ اور نہیں بلا شبہ تاشا کا فیورٹ کیڑا بچھو تھا، جو ایک نہیں 4-5 تھے۔ مجھے بچاؤ پلیز، ایسا نہ کرو۔ جمال چیخ رہا تھا۔ اس کے چیخنے پر اس نے پاس پڑی سٹک اس کے کھلے منہ میں دے کر حلق تک گھسا دی۔ تمہاری چیخ سے مجھے کوفت ہو رہی ہے، اس لیے چلانا بند کرو۔ تمہیں پیسے چاہیے تھے نا، تو تم پر وہی تو لٹا رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یہ ایک بچھو 4 لاکھ کا ہے، اور تمہارے بدن پر کل 8 بچھو ہیں، کل ملا کر ہو گئے 32 لاکھ۔ لو پیسے لو اور عیش کرو۔ اس کے منہ میں سٹک اور اندر گھساتے ہوئے وہ سختی سے بولا تھا، اور جمال کو لگ رہا تھا وہ ابھی اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں گی۔ اسے سخت تکلیف ہو رہی تھی، جس کا اظہار وہ چلا کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسکیچ بن جانے پر اس نے ایک نظر اسکیچ کو دیکھا تھا، پھر نور کو۔ آپ نے ویسے دیکھا کہاں تھا اسے؟ وہ اسے تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ انداز تفتیشی تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تھا، ان کے ٹرک کا جس میں وہ لڑکیوں کو لے کر جا رہے تھے، وہیں پر میں نے اسے دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے میری بہن کو اٹھا لیا۔ بات کرتے آخر میں اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم اس سے نہ صرف آپ کی بہن کا بلکہ ان سب بہنوں کا بدلہ لیں گے جن کی اس نے زندگی برباد کی۔ وہ پرعزم سا باہر کی طرف بڑھ گیا، جہاں جواد کو اس نے یہ تصویر دکھا کر اس شخص کی انفارمیشن نکلوانی تھی۔ فائز، تمہیں پتہ ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ جمال کا کھیل تمام کر کے وہ فائز کی طرف مڑا۔ یس سر، سوئی گیس میں آن کر چکا ہوں، بس باہر نکلنے سے پہلے لائٹر پھینک دوں گا۔ فائز اگلا لاہے عمل بتاتے ہوئے بولا، یوں جیسے اسے رٹا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے پھر آ جاؤ۔ چہرے پر نقاب تو پہلے ہی تھا، سر پر ہڈ پہنتے وہ باہر کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ کار میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پچھلی عمارت سے آگ کے شعلے اٹھے۔ بلا شبہ فائز اپنا کام کر چکا تھا۔ گڈ فائز، زیر لب بڑبڑاتا وہ فائز کے بیٹھنے پر گاڑی بھگا کر لے گیا۔ وہ نیند میں تھا جب اس کا موبائل زور و شور سے بجا۔ گہری نیند میں اس نے بند آنکھوں سے ہی سائڈ ٹیبل سے موبائل ٹٹولا اور اندازے سے یس کا بٹن دبا کر کان کو لگایا۔ ہیلو ایس پی شادل اسپیکنگ۔ آواز میں نیند کی خماری تھی۔ سر، اٹس این ایمرجنسی سر۔ جواد کی بات سن کر شادل کی بند آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ وٹ کائنڈ آف؟ اس نے چنبے سے پوچھا، پھر گھڑی پر ٹائم دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ سر، ہیڈ آف اے اسٹار گینگ مرڈر بائی سم ون۔ اس کے حواسوں میں جو ہلکی خماری تھی وہ اب جواد کی بات سے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ہاؤ ڈو یو نو؟ ویئر آر یو؟ وہ بیڈ سے ایک ہی جست میں اتر کر واش روم کی طرف لپکا۔ سر، یہ لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں آپ کو، چیک دس آؤٹ۔ اوکے۔ اس کے اوکے کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور واش روم میں غائب ہو گیا۔ فریش ہو کر جو ہی باہر نکلا، جواد لوکیشن سینڈ کر چکا تھا۔ بال سیٹ کرتے ہوئے اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں پر اب 2:06 ہو چکے تھے۔ یونیفارم پہننے کا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ جو خبر ملی تھی اس پر تو اس کا دل کر رہا تھا بھاگ کر اس جگہ پر چلا جائے۔ سویلین ڈریس میں ہی وہ والیٹ اور جیب میں موبائل رکھتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ وجود اس کے پاس آ رہا ہے، لیکن اسے اپنا خواب سمجھ کر وہ یوں ہی سوئی رہی۔ اب اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کا شک ہوا۔ آنکھیں میچنے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، پھر تھوڑی سی آنکھ ونک کر کے اطراف میں دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، یا شاید گہرے اندھیرے کے باعث سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ کروٹ لے کر پھر سو گئی، لیکن پھر اس اپنے ماتھے پر کسی کے گرم لبوں کا احساس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اب کھل نہیں رہی تھی،
यूँ जैसे इन पर कोई भारी बोझ आन पड़ा हो। दिमाग हल्का हवास में और हल्का बेहोशी में था, यूँ जैसे वो जागी हुई थी लेकिन जिस्म हरकत से इनकारी था। माथे पर लबों का एहसास खत्म हो चुका था। अब इसे यूँ लग रहा था जैसे कोई इसकी गर्दन पर झुककर बहुत आस्था से अपने होंठ रख चुका है। इसके होंठ रखते ही अबीहा तड़प उठी थी। सारी कुव्वत से इसने आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन इसकी आंखें लगता था आज खुलने पर मुकम्मल तौर पर इनकारी हैं। फिर रफ्ता रफ्ता सब एहसास खत्म हो गए थे। दिमाग जैसे पुरस्कून हो गया था। बोझ जैसे उतर गया था। वो सुकून से नींद की वादी में उतर गई। लोकेशन पर पहुंचकर वो सीधा जवाद के पास आया था, जहां चंद फासले पर इमारत से शोले निकल रहे थे, जिसे फायर ब्रिगेड टीम बुझाने की कोशिश कर रही थी। पास ही कुछ पुलिस वाले लाशों की एम्बुलेंस में डाल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। शादिल को देखते ही जवाद ने फट से सल्यूट किया। वालेकुम सलाम। ये कैसे हुआ? इसके सलाम का जवाब देकर वो इमारत से निकलते शोलों के बारे में पूछ रहा था। सर अभी कुछ पता नहीं, हमें इतला यहाँ करीब पे रहने वाले लोगों ने दी है। इनका कहना है कि इन्हें आग की स्मेल आ रही थी, जिसने देखने पर पता चला कि इस इमारत में आग लगी हुई है और फिर उन्होंने हमें और फायर ब्रिगेड को कॉल कर ली। जवाद ने तफसील से सारी बात बताई। तुम्हें कैसे पता कि अंदर ए स्टार गैंग का सरबराह है? अब इसे तफ्तीशी अंदाज में पूछ रहा था। नजर सामने इमारत पर थी, जिससे निकलती आग अब तकरीबन काबू में आ चुकी थी। सारी रिंग से। जवाद ने एक पैकेट आगे लहराया जिसमें रिंग थी। रिंग चौका सिल्वर की थी, इसलिए इसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। रिंग पर ए साफ लिखा हुआ था। इस रिंग को शादिल कैसे ना पहचानता? इसे वो देख चुका था। हाँ ठीक है, तुम पोस्टमार्टम के लिए लाशें भेजो और आगे भेजने पर देखो अंदर कोई सबूत मिलता है या नहीं। मिले तो मुझे इतला करो। और हाँ, वो जाते जलते पट्टा जिन इलाका नशीनों ने इसका बताया है, इनका बयान रिकॉर्ड करवा लेना। इसे आ रही हिदायत देता वो गाड़ी की तरफ बढ़ा था। जहन मुसलसल सोचों में घिरा हुआ था। बेशक जितना भी बड़ा दुश्मन इसको जितने ज़्यादा मारने वाले, लेकिन इसे ये शख्स जिंदा चाहिए था और अब इसके कातिलों को मिलना भी मुश्किल था, क्योंकि मुमकिन था कि आग की वजह से सारे सबूत मिट चुके हों। गाड़ी में बैठकर अपनी सोचों से झटकारा पाने के लिए इसने एक गहरी सांस ली, फिर गाड़ी स्टार्ट की। इसे आज रेस्ट चाहिए था, क्योंकि बिलाशुबा कल का सूरज एक थका देने वाला दिन लाने वाला था। सुबह जो ही इसकी आंख खुली, इसकी नज़र सीधी खिड़की पर पड़ी, जिस पर से पर्दा हटा हुआ था और खुली भी थी। लेकिन इसे कुछ याद न था कि रात बंद करके सोई थी या नहीं। कुछ सोचते हुए बेड से उठी थी, लेकिन सर में उभरती टीसू ने इसे दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया था। इसे लग रहा था जैसे इसका सर फट रहा है। माथे को हाथ से लगाया। बुखार तो नहीं था, फिर भी कैफियत बुखार जैसी थी। सर को पकड़े वो कुछ देर यूं ही बैठी रही। अचानक इसकी नज़र साइड टेबल पर रखे फूलों पर पड़ी, जैसे ही जिसमें एक कागज़ रखा हुआ था। बिया ने पहले फूलों को उलट पलट कर देखा, फिर कागज़ उठाकर इसे खोला। अंदर कुछ तहरीर था। आंखें मसल कर इसने पढ़ना शुरू किया। सलाम अबीहा डियर, ये ख़त यकीनन जब तुम पढ़ोगी तब मैं नहीं होऊंगा। मैं चाहता तो तुम्हारे सामने भी अपने जज्बात का इजहार कर सकता था, लेकिन तुम शायद सुनती या ना बात मानती। खैर, मुझसे ये कि तुम्हारे तासुरात जानना मेरी किस्मत में नहीं है। फ़िलहाल ख़त लिखने का मुझे ख़ास तजर्बा नहीं है, इसलिए गलतियाँ हो जाएं तो माफ़ कर देना। इसकी ये लाइन पढ़कर ना चाहते हुए भी अबीहा को हंसी आ गई। फिर पढ़ना शुरू किया। तो मैं ये कह रहा था कि बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात कहने का हक नहीं रखता अभी। मैं चाहता हूँ तो तुम्हें महरम बनाकर कहता, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि कम अज़ कम तुम मेरे जज्बात से वाकिफ़ तो हो। लेकिन वादा है, महरम बनाकर ज़रूर बोलूँगा यही बातें। जब तक मेरे फूलों को संभाल कर रखो। और ये स्पेशल है, इन्हें हमेशा के लिए डस्टबिन की नज़र मत करना, वरना मजबूरन मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ेगी जो तुम सह नहीं पाओगी। फ़कत तुम्हारा मुजरिम महरम। आखिरी लाइन पढ़कर अबीहा के यकदम हाथ लर्जे थे। इसे लग रहा था जैसे रात सब ने इसने ख्वाब देखा हो, लेकिन वो ख्वाब नहीं था, वो सच में आया था। मेरे कमरे में इसने पहले अपने माथे पर हाथ रखा, जहाँ वो रात अपने लबों का लम्स महसूस कर रही थी। फिर गर्दन पर। एक कपकपी सी इसके वजूद पर तारी हो गई। फूलों और ख़त वही छोड़े वो हाँफती हुई वाशरूम की तरफ भागी। वाशरूम में अपने माथे और गर्दन को अच्छे से साफ किया, यूं जैसे इसका लम्स मिटाना चाहती हो, लेकिन इसे फिर भी वो लम्स महसूस हो रहा था। रगड़ रगड़ कर भी साफ नहीं हो रहा था। थक कर वो वहीं फर्श पर बैठ गई। घुटनों में सर रखकर वो मुसलसल इस बारे में सोच रही थी। ये सब क्या हो रहा था इसके साथ? कब शुरू हुआ? सारे मंजर इसकी नज़रों के सामने घूम रहे थे।
آخر کون تھا وہ شخص جو اسے اپنا محرم کہہ رہا تھا؟ اسے ایسا کیوں واقعہ یاد نہیں آ رہا تھا جب اس کی کسی لڑکے سے ملاقات ہوئی ہو؟ پھر کون تھا وہ؟ سوچ سوچ کر اسے ایسا کوئی بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے۔ جو بھی تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اپنے لیے کافی بنا کر باہر نکلا تھا کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ ڈور کیمرہ آن کیا تو سامنے ہی فائز کھڑا تھا۔ یہ حصہ گھر میں ہی تھا، لیکن اس نے اسپیشل اپنے لیے بنوایا تھا جہاں کوئی آ جا نہیں سکتا تھا سوائے اس کے۔ اسے کسی پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے وہ اپنا سونا کھانا سب الگ رکھتا تھا۔ کھانا بھی خود بناتا تھا۔ گھر کا یہ حصہ ساؤنڈ پروف تھا، صرف اس کے فنگر پرنٹس سے کھلتا تھا۔ فائز کو دیکھنے سے بٹن دبایا تاکہ اندر باہر والی آواز جا سکے۔ بولے فائز، کپ میں چمچ ہلاتا وہ بولا تھا۔ سر، وہ ایس پی بہت زور و شور سے تفتیش کر رہا ہے۔ فائز نے اطلاع لی۔ اس کے سامنے تھا تو اس نے ابروج کایا۔ اس وقت اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا کیونکہ وہ فائز کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور فائز اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو سر، یہ کہ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ فائز کے لہجے میں تفتیش تھی۔ پھر بات سچ بھی تھی کہ اگر تفتیش بڑھتی تو کوئی نہ کوئی سرا ہاتھ آ ہی جاتا۔ پیسوں کا کوئی سین ہے؟ اب وہ اسے رشوت کا مشورہ دے رہا تھا کیونکہ اگر اس طرح کوئی کیس اس کو دبانا ہوتا تھا تو وہ اپنا کوئی باشندہ بھیج کر پیسوں کی آفر کرتا تھا۔ عموماً پولیس والے مان بھی جاتے تھے۔ نو سر، وہ کہتا ہے میں ایماندار ہوں۔ اس کی بات پر تاشا ہنستا یوں جیسے فائز نے اسے جوک سنا دیا ہو۔ ریٹ بڑھا رہا ہے سالا اپنا، اور کچھ نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کافی کا سپ لگایا۔ اگر نہیں مانتا تو دھیان بانٹ دو اس کا، کروا دو کہیں اور حملہ، وہ بھی اس قدر خطرناک کہ اس جمال کے کیس سے زیادہ پاورفل ہو۔ کپ کی ٹیبل پر انگلی پھیرتا وہ اسے ہدایت دے رہا تھا۔ جو حکم سر۔ فائز سمجھ چکا تھا کہ وہ یہی کہے گا، لیکن پھر بھی اجازت لینا ضروری تھا۔ اب وہ بہتر جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اس کے جاتے ہی اس نے بٹن دبا کر دوبارہ ساؤنڈ پروف سسٹم آن کیا اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ اسے نئے ایس پی کو جاننا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے ابھی؟ وہ تب سے بے دلی سے پلیٹ میں چمچہ ہلا رہی تھی جب فرح نے اسے ٹوکا۔ وہ کچھ دن اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی۔ شکل سے بھی واضح تھا وہ کسی بات پر پریشان ہے۔ ہاں کچھ نہیں۔ فرح کے بلانے پر وہ یکدم چونکی اور جب بولی تو آواز میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ چاہ کر بھی نہیں چھپا پا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ کوئی بات ہے۔ بہتر ہے خود ہی بتا دو، ورنہ تمہارا میرا پتہ ہے نا۔ فرح فاق اٹھا کر اس کے سامنے ہاتھ پر ماری۔ آؤچ، یہ کیا ہے؟ ابیحا کو اس پر غصہ آیا۔ بھلا پوچھنے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ بھائی، میں ایک پولیس والے کی سالی ہوں اور تمہیں تو پتہ ہے پولیس والے ایسے ہی تفتیش کرتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، نہیں تو میں ایسے ہی بات کروں گی۔ فرح کی عجیب منطق پر اس کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے، لیکن کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ اسے بتانا چاہے کہ نہیں؟ بتا دیتی تو کوئی مشورہ ہی دے دیتی اور ہو سکتا ہے وہ کام بھی آ جائے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا اور پھر بات کا آغاز کیا۔ فرح، وہ دراصل آہستہ آہستہ وہ اسے ساری رات کی ساری بات بتا رہی تھی، جس رات اسے وہ سب چیزیں ملی اور کیسے وہ اس کے کمرے میں آیا۔ بات ختم کر کے وہ جو ہی اس نے فرح کو دیکھا، وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ کب ہوا تھا یہ سب؟ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ پرسوں رات۔ کیا؟ اس کے بتانے پر وہ یکدم چیخی تھی۔ یہ سب پرسوں رات ہوا تھا اور تم مجھے بھی بتا رہی ہو؟ تو تمہیں مجھے تبھی سب بتانا چاہیے تھا۔ فرح کا بس رہی چاہ رہا تھا یہی پلیٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی اتنی دیر پریشان رہنے کی؟ ایک دفعہ مجھ سے شیئر تو کرتی۔ تو کیا کرتی؟ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ابیحا اب تک پریشان تھی۔ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے نکل آئے۔ تم نے شادل بھائی کو بتایا؟ فرح کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ بیوقوف لڑکی، منگیتر ہے وہ تمہارے۔ تمہیں یہ بات شیئر کرنی چاہیے تھی ان سے۔ فرح کو اس پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کال کی تھی کسی کیس کے سلسلے میں، آگے ہی وہ بہت پریشان تھا۔ میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو ابیحا، تمہیں یہ بات شادل کو بتانی چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس طرح کوئی تمہارے کمرے میں آ جائے۔ اس کے رونے پر فرح تھوڑے نرم ہوئی تھی۔ رہنے دو، ویسے بھی اس کے بعد سے کوئی پھول نہیں آئے۔ اس کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ ایویں بات کا کرنے کا فائدہ؟ لیکن ابیحا، اس سے پہلے کہ فرح کچھ کہتی، ابیحا نے اسے ٹوک دیا۔ فرح پلیز، تم بھی اس بات کو چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ اب بلکہ ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے۔ فرح نے اسے طرف تعصب سے دیکھا تھا۔ اب وہ اس کے حتمی فیصلے پر اسے کچھ بھی کہتی تو وہ بالکل بھی نہ مانتی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا بڑا دھماکہ اب تک کا ہے۔ پہلے ریسٹورنٹ، پھر شو روم اور اب ہاسٹل۔ دہشت گردی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور پولیس سوائے دیکھنے کے کچھ نہیں کر رہی۔
ملک کے حالات نہایت تشویشناک ہو چکے ہیں۔ اس وقت جو ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد 35 بتائی جا رہی ہے، جبکہ زخمی افراد کی تعداد 61 بتائی جا رہی ہے۔ یہ بڑھتی دہشت گردی ہم سب کی جانوں کے لیے خطرے کا باعث ہے اور پولیس اور حکومت صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ رپورٹر اور بھی بہت کچھ بول رہی تھی، لیکن شادل کا دماغ بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے اور حملے بھی اس قدر اچانک ہوتے جا رہے تھے کہ کوئی سراغ بھی نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ریسٹورنٹ کا حملہ جہاں کچھ کم لوگ ہی ہلاک ہوئے تھے اور زخمی بھی 1-2 ہی ہوئے تھے، پھر شو روم، وہاں اس سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی، اور اب یہ ہاسٹل۔ یوں لگتا تھا جیسے سب کچھ ایک پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ جمال کا قتل، اور شیٹی صاحب میں تو وہ اسے اسکپ ہی کر گیا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا ذہن کہہ رہا تھا کہ سب کا ہی آپس میں کنیکشن ہے، لیکن کیسے یہ سمجھنے سے اس کا دماغ فی الحال قاصر تھا۔ I know I am too close but I am missing something. What is what؟ وہ پرسوچ انداز میں خود سے سوال کا جواب کر رہا تھا۔ جو کوئی بھی ہے، اس کا جمال سے تعلق ضرور ہے۔ جمال کی کن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ تھی، اب یہ بات جمال یا اس کا کوئی باشندہ ہی بتا سکتا تھا، لیکن اب تو وہ سب قتل ہو چکے ہیں۔ اوہ اٹس مسڈ مائی مائنڈ۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا، پھر کچھ سوچ کر انٹرکام سے جواد کو بلایا۔ میں آئی کم ان سر؟ جواد فوراً بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ ہاں جواد آؤ بیٹھو۔ وہ سیدھا ہوا، جواد اس کے حکم کی تعمیل کرتا کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں کرنا یہ ہے جمال کہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگوں نے کاروبار کیے ہیں اور ان کا پتہ کر کے ان کی لسٹ مجھے دو۔ جمال مر گیا ہے پر اس کے پارٹنرز تو زندہ ہے نا، ہمیں اب اس کی لاش سے کوئی کو زندہ بنا کر دیکھنا ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ کیا مطلب سر؟ میں سمجھا نہیں۔ دیکھو جواد، اب وہ آگے کو جھک کر اسے آہستہ آہستہ اپنا پلان بتا رہا تھا، کیونکہ اسے اپنے سرکل میں جواد سے قابل بھروسہ شخص کوئی نہیں لگا تھا۔ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ کرسی سے ٹیک لگا کر وہ بولا۔ سامنے بیٹھے جواد پر تھی اور چہرے پر طمانینت۔ یس سر۔ جواد اپنے سر کی عقل مندی پر مسکرایا۔ وہ واقعی ایس پی کے درجے پر بیٹھنے کا حق رکھتا تھا۔ اس سے اجازت لے کر وہ باہر بڑھ گیا، کیونکہ اسے بہت ضروری کام کرنا تھا۔ فرا یار اٹھنا، آج چھٹی تھی اور کام والی ماسی کام کروا کر وہ دونوں لمبی تان کر سو گئی تھی۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا ہے یار، سونے دے۔ فرا دوبارہ سے سائڈ چینج کر کے پھر سے سوتی بن گئی۔ فرا پلیز اٹھو نا، مجھے آئس کریم کھانے کا موڈ ہے، چلو کسی آئس کریم بار چلتے ہیں۔ اس نے دوبارہ سے اسے جگانے کی ناکام سی کوشش کی، کیونکہ یہ تو کنفرم تھا کہ ایک بار اگر فرح میڈم سو جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں جگا سکتی تھی۔ یار سونے دے، کیا کرنا ہے آئس کریم کھا کر، بلکہ تم بھی سو جاؤ۔ ابیحا نے اسے تعصب سے دیکھا، وہ اب منہ پر سرہانہ رکھ کر سو چکی تھی، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے کچھ کرنے کو تو تھا ہی نہیں، کچن میں جا کر شام کا کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا پکا کر وہ باہر ہی نکلی تھی کہ اسے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ کھانا پکا کر وہ باہر نکلی تھی کہ اسے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یہ ایک پوش علاقہ تھا جہاں ہر وقت گارڈز وغیرہ موجود رہتے تھے۔ شادل کے یہ ڈیوٹی آورز تھے، وہ نہیں آ سکتا تھا۔ پھر کون تھا؟ وہ اپنی سوچ میں گم دروازہ کھول کر باہر آئی، لیکن ایسا شاک تو اسے باہر آ کر لگا تھا۔ سامنے ہی پوری آئس کریم وین کھڑی تھی۔ وہ بھاگ کر اندر گئی اور رخ فرح کے کمرے کی طرف تھا۔ فرح اٹھو۔ دروازہ کھول کر وہ سیدھی فرح کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے ابیحا؟ اس کی آواز میں وحشت دیکھ کر فرح بھی پریشان ہو گئی تھی۔ باہر آؤ، اسے باہر آنے کا کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھی۔ فرح بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ داخلی دروازے کھول کر وہ جو ہی باہر آئی، سامنے ہی آئس کریم وین تھی۔ فرح بھی وین دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ یہ کہاں سے آئی؟ وہ ششوپنت سے آگے بڑھی۔ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے کے ہزاروں حصے میں وہ ساری بات سمجھ گئی تھی۔ کھول کر دیکھا ہے تم نے؟ اسے سوال پوچھتی وہ آگے بڑھی، پھر نفی میں سر ہلانے پر آگے بڑھ کر وین کے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ایک ہاتھ پڑا تھا۔ یہ دیکھو، عاشق کا رکا بھی آیا ہے۔ خط پکڑ کر اس کے سامنے لہرایا۔ ابیحا نے اس کے ہاتھ سے اچک کر پڑھنا چاہا تھا۔ ہاتھ لرز رہے تھے، جو اس کے خواص باختہ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ مشکل سے ہی ہاتھوں کی لرزش پر قابو پا کر اس نے خط کھولا۔ یہ میری محبت کی توہین ہے کہ تم کچھ مانگو اور میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ یہ میری طرف سے حقیر سا تحفہ قبول کرو۔ فقط تمہارا محرم۔ ابیحا وہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی جب فرح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، وہ یکدم چونکی۔ تمہیں اب شادل بائی کو یہ سب بتانا چاہیے، یہ سب بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ فرح کی بات پر اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔
वो लड़की कहाँ है जवाद? वो जाने लग रहा था जब कुछ याद आने पर जवाद से बोला, कौन सी लड़की सर? वही जिसने जमाल को देखा था सर, इसी रूम में है। हाँ ठीक है। इसकी बात पर इसने सर मिलाया और इसके कमरे की जानिब बढ़ गया। आज ये काम भी इसे ख़त्म करना था। अंदर जाने से पहले इसने डोर नॉक किया। वो कमरा पुलिस स्टेशन के साथ था जो खास बाहर से शिफ्ट पुलिस वर्कर्स के लिए बनाया गया था। चौंका यहाँ कोई रहता नहीं था, इसलिए ये कमरा नूर के लिए मुख्तस कर दिया गया था। नाक की आवाज़ पर वो सीधी होकर बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आकर इसने गला खंखार कर सलाम किया। वालेकुम सलाम। इसने नज़र झुकाकर जवाब दिया। न जाने कि उस शख्स को देखकर इसकी नज़रें खुद ब खुद झुक जाती थी। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। शादिल की बात पर इसने मुश्किल से एक नज़र उठाकर इसे देखा। वो जैसे बोलने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था, फिर गहरी सांस लेकर बात का आगाज़ किया। जमाल का मर्डर हो चुका है और ये जगह भी एक लड़की के लिए सेफ़ नहीं है। अगर आप वापस जा सकती हैं तो ठीक, नहीं तो मैं आपके कहीं रहने का बंदोबस्त कर देता हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त यहाँ नहीं रहता होता और मेरी जिम्मेदारी यहाँ आप आई थी। मैं नहीं चाहता आपको कोई नुकसान पहुँचे। बात करके एक नज़र इसने नूर की तरफ देखा जो नाखून चबा रही थी। आप बताएं अब आप क्या चाहती हैं? जब वो कुछ ना बोली तो वो फिर से मुखातब हुआ था। तोहफा चाहती हूँ, हिम्मत जमा करके इसने कह दिया। मतलब? शादिल ने नासमझी से इसे देखा। मतलब ये कि निकाह कर ले आप मुझसे। नूर की बात पर इसने शॉक्ड हो नज़रों से इसे देखा था। कॉल की तुमने शादिल भाई को? की है पर उठा नहीं रहे। वो खुद भी मुस्तरब थी। दोबारा कॉल मिलाओ ना। फरा का बस नहीं चाह रहा था उड़कर शादिल के पास पहुंचकर इसे सारी बात बता दे। 4 दफ़ा की है लेकिन पता नहीं कहाँ है, उठा नहीं रहा। आंसू बस आंखों से टपकने वो बेचैन थे। इसकी तरफ से देखकर फराक ने एक गहरी सांस ली। वो इस तरह अबीहा को ज़्यादा परेशान कर रही थी। प्यार से इसके पास आकर बैठी। अच्छा चलो छोड़ो, अभी तो रात भी बहुत हो गई है, हो सकता है कहीं बिजी हो। तुम परेशान नहीं हो, आओ खाना खाते हैं। वैसे भी मेरे पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। इसका ध्यान हटाकर वो डाइनिंग टेबल पर ले आई थी, लेकिन अबीहा का ध्यान मुसलसल भटक रहा था। नूर की अजीबोगरीब बात सुनकर वो भी पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था। इसे तो इस वक्त इसने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि चुपचाप कमरे से निकल आया था। लेकिन अब वो मुसलसल सोच रहा था आखिर नूर ने इससे ये बात क्यों की थी। सोच सोच कर इसका दिमाग मफलूज हो रहा था। गाड़ी सिग्नल पर रुकी थी। वो सोच कर मुसलसल दर पर था। साहिब फूल ले लो। इसकी सोचों का इरका एक छोटे से बच्चे की आवाज़ ने तोड़ा था जो हाथों में फूल लिए शादिल की जानिब मुतवज्जा था। फूलों को देखकर इसे अबीहा याद आई थी। ऐसा करो एक जोड़ी दे दो। इसे देने का ऑर्डर देकर जो ही इसने जेब में हाथ डाला, ये क्या? वॉलेट निजारत। ओ शिट, वो तो इसे पुलिस स्टेशन में ही छोड़ आया था। गाड़ी रिवर्स करके वो स्टेशन की जानिब बढ़ा। नूर की बात से वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था, कुछ होश ही नहीं रहा था, सीधा बाहर ही आ गया। रश ड्राइविंग करके वो पुलिस स्टेशन पहुंचा था। थैंक गॉड। अपने कैबिन में दाखिल होकर सामने टेबल पर ही से वॉलेट नजर आ गया था। अभी वो वॉलेट लेकर मुड़ा ही था कि एक जोरदार चीख सुनाई दी थी। ये तो नूर के कमरे से आ रही है। लम्हे के हजारों हिस्से में इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। भागकर वो साइड पर पहुंचा था और धड़ से दरवाज़ा खोला था। अंदर जो कुछ इसने देखा वो बिलाशुबा हिला देने वाला था। वो सुकून से लेटी शादिल के बारे में सोच रही थी। इतनी बड़ी बात इसने कैसे कर दी थी, वो खुद भी हैरान थी। लेकिन वो करती तो क्या करती, कौन सा सहारा था इसके पास। शादिल की नज़र में इसे में एक उम्मीद नज़र आई थी। वो खुद गर्ज बन गई थी, इसका साथ चाहती थी। इसे बस इसके नाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था और वो इसके लिए ज़रूरी भी था। इसलिए तो सारी शर्म व हया बलाए ताक रख कर इसने यह सब कह दिया था जो आम हालात में वो कभी ना कह पाती। अपनी सोचों में गुम वो कब नींद की वादी में उतरी इसे पता भी न चला। नींद में भी वो मुसलसल शादिल के बारे में सोच रही थी। अभी से सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि इसे अपने ऊपर किसी गर्म सांसों का एहसास हुआ। वो इस एहसास को नज़रअंदाज करती, मगर अब वो बढ़ता बढ़ता इसके जैसे गर्दन में घुस रहा था। किसी अनहोनी के एहसास से इसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने सामने किसी को पाकर यकदम इसे धक्का दिया था। धक्का लगने पर सामने वाला शख्स यकदम नीचे गिरा था। अचानक हमले की तवक्को इसे हरगिज़ नहीं थी। इसे धक्का देकर वो यकदम पीछे हटी थी और पास से अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर ओढ़ा था। इसका चेहरा सीधा करने पर वो इसे पहचान गई थी। बिलाशुबा वो कांस्टेबल अनवर था। ये इन्हीं लोगों में से एक था जो इसे यहाँ लेकर आए थे। साली, तुझे तो मैं अब बताता हूँ। इसकी जुर्रत पर वो झपटा मारकर इसकी तरफ आया था। वो फौरन से पीछे होकर दरवाजे की तरफ जानिब बढ़ी थी। इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचती, अनवर ने जल्दी से इसका दुपट्टा पकड़ के इसे अपनी तरफ खींचा था। वो तब से मौके की तलाश में था और आज से इसे मौका मिल ही गया था। इधर रुक ना, तुझे मैं बताता हूँ। कहाँ जा रही है? वो इसे अपनी तरफ खींचकर दुपट्टा उतारता धीमी आवाज़ में गुर्राया था।
देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथों को इसके सामने जोड़कर वो इससे अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। लेकिन अब जब हफ्स की पट्टी आंखों पर पड़ चढ़ चुकी हो तो कहाँ कोई मर्द भीख सुनता है। अरे मेरी जान, इतना मत रो, सिर्फ एक रात की ही तो बात है, तुम मेरी रंगीन बना दो, सच तेरे भी ऐश करवा दूंगा। जो इससे रहम तलब नजरों से देख रही थी, इसकी बात पर इसका दिमाग घूमा था। पता नहीं कैसे, लेकिन इसका हाथ उठ गया था इसके गाल पर। शायद जब बात इज्जत की आ जाए तब हर औरत में इतनी ही दिलेरी आ जाती है। साली कमीनी, एक और गलीज गाली से नवाजता इसने इसके कंधे से शर्ट फाड़ दी थी। नूर को यूं लगा जैसे वो भरी मजलिस में नंगी हो गई हो। खुद को छुपाने की सही करती वो खुद को इससे दूर कर रही थी, पर सामने वाले पर जैसे जुनून सवार था। छोड़ो मुझे जलील, इसे धक्का देती वो चीही थी, लेकिन ये इसका खाम ख्याली ही थी। भला एक देवहकल इंसान कब इसके नरम धक्के से दूर जाने वाला था। वो मुसलसल इसे रोक रही थी और वो हवस परस्त इंसान इसकी गर्दन पर झुका अपना नशा पूरा कर रहा था। इस वक्त तो नूर के दिल ने शिद्दत से शादिल को याद किया था। एक वो मर्द था जिसने कभी नज़र उठाकर इसकी बात ना सुनी थी, लहजे में हमेशा कीदत रही थी, और एक ये था जिसके सामने वो अपनी इज्जत की भीख मांगने गुड़गुड़ा रही थी और वह जालिम बना बैठा था। एकदम धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला था। क्या हो रहा है यहाँ? शादिल की आवाज़ सुनकर अनवर को अपने हवास जाते हुए महसूस हुए थे, जबकि नूर को लगा इसे किसी ने ज़िंदगी की नवीद सुना दी हो। वो अब अपने आप को अनवर के चुंगल से ज़ाद करके वो शादिल की ओर में छुप गई। इसके कंधे से लगी वो मुसलसल रो रही थी, और शादिल इसका तो बस नहीं चाह रहा था वो सामने खड़े कांस्टेबल का हुलिया ही बिगाड़ दे। एकदम से वो आगे बढ़ा और अनवर को गर्बान से पकड़कर उठाया था। जलील इंसान, तुम्हें मैंने इसलिए इसकी रखवाली के लिए रखा था और तुम ये सब करते फिर रहे हो। शादिल ने एक जोरदार थप्पड़ से वो नीचे जा गिरा था। अनवर को तो अब अपनी जान के लाले पड़ गए थे। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया। वो टक टक कर बोलता अपनी सफाइयाँ दे रहा था। हीरा कितने बेहिस और हवस ज़दा हो तुम। पाँव का ठोकर इसके पेट में मारता वो चीहा था। अनवर करा ही तो उठा था। उठ इसे गिरबान से पकड़कर इसने फिर से खड़ा किया था। तुझे तो आज मैं बताता हूँ गलती होती क्या है। इसे गिरबान से पकड़ता वो बेरहमी से इसे घसीट रहा था, और अनवर इसके पाँव पकड़कर मुसलसल इससे रहम की भीख मांग रहा था, जबकि नूर साइड पर खड़ी हैरत से शादिल को देख रही थी। ये रूप इसने देखा ही कब था? इसका आंसू तो आंखों से बहना ही भूल गए थे। वो मुसलसल इस जगह को हैरत से देख रही थी जहां से वो अभी गुजर कर गया था। वक्त ने कैसा पलटा खाया था। अभी वो इससे भीख मांग रही थी इज्जत की, और अब वो भीख मांग रहा था जान की।